الرحمن الرحيم دخول السورة النادرة وغير المقصود في العموم Panika jelas akina masukkan contoh sejarang wa ghairil maqsud ban seta eka saja fil umumi dalam lafal umum arafna uning basara qaula satajaan annal amada sa'kuna pona lafal umum wa anki al-am al-lafzul mustaghriq Panika lafal sema kemet di jami' ma ikan di sakap bina barang yasluhu sepatat eki amlahu ikan di ma illa annahu angin saong kuna pona pakalapun fi ba'dil halati dalam setengah banyak tingkah yutlaqu etabuaki al-lafzul am pona palafal am wa takunu ban bada hunaka panika eka disaiki hal ba'dul afradin nadirah tining sebagian banyak persitungan atau kisah an-nadirati sejarah allati nyatana al-afradun nadirah la yutabadaru ila dhihn la yutabadaru setaturian ila dhihn daka akal iradatuha pona pa angarep hakika disa as-suratun nadirah kama yujadu ba'dul afrad akatia oleh na epangki ba'dul afradi pana pasatengah na banyak persitungan allati lam yaqsidha seta asajjah pasera engki hada kakak disa afrad al mutakallimu pasera orang atabu fi kalami dalam ucapna engki mutakallim badala fal am ken orang saya ngocak kak dinto lo asat jaga nikah ontab lafal am tapi ba'dul afrad nikah nadira lam yutabadar fi dhihn yani lo mungkin des jang pikiran secara hukum ketibana apa fahal tadkhulu hadhihi surah an-nadira maka pon apa masuk pon apa ni kenyataan contoh jarang kak gitu masuk ke esena am kala binaan kalaban abentu aki ala istighraqil lafzi ing atas makemet lafal di jami'i ma ikan disekapin barang yasluhu sepatot engki am lahu ikan dilafal nadar jarang pon apa kak diseengki ma au istahara atau masyhur ma qasad maksad asajja basara wa takallim huda kama am lam yaqsidhu atau tabata asajja basara wa takallim huda kama am la tadkhulu apa tak masuk apa kak disaengki as-suratun nadirah binaan kalaban abentu aki ala nadaratiha ing atase jarang kak disanadira wa adami qasdiha banta'adak asajja kak disanadira karena lam yutabadar fi dhihni napa kak dinto berarti tadi pengecualian yakni beda dalam lafal am kak itu istithnaat karena beda pitutu karena nikah lam yutabadar fi dhihn ittafaqal usuliyuna safakat pasara banyak ulama usul ala anna hadhihi suratin nadhira ala anna hadhihi suratan nadhiratah ing atase saong kunna pona papani kanyatana contoh sejarang allati nyatana engki contoh sejarang kala wasuraban contoh allati lam tuqsad seta eka saja pon apakah di sesurah
yadkhulu panika masuk pona pakak disaengki as-suratun nadira was surah allati lam tuqsad fil umumi dalam lafal umum qat'an kalaban mastih idza qamatil qarinatu ala qasdiha nalika cumenang pona pa qarina ala qasdiha ing atase asal cegak disaengki as-surah allati nadira ban mun bada qarina ya jelas sepakat jelas bada qarina bahwa makin jua masuk ke dalam lafal umum wa takhruju ban keluar pun apa suratun nadhir wa surah allati lam tuqsad idza qamatil qarina nalika cumenang pun apa qarina petunjuk ala adami iradati ing atase ta ada na akar ka di suratun nadhir lafal se eka maksud lafal am tapi beda qarina sa ano tu ki bahwa fulan je lo ka maksud al-muslimin tapi al-muslim sedaya lo ka maksud beda qarina maka ka dinto sepakat sekapin usudin nak takhruju min lafdil am qat'an wa tapi beda qarina je bahwa jua masuk ya qat'an mesti masuk seeka kan samangken lamun tak ada qarina wa baqiya ban kare ma pon apa barang idza lam taqumil qarina alika tak cuma nang panapa qarina wa dzalika bantining alladzi lam taqum al-qarinah atau lafal am setada qarinah nika perkara nadira nika masuk napa keluar di suratin nadira dalam contoh sejarang wa dzalika bantining ka disah ma idza lam takun al-qarinah kal filipani ka kati onta fahuwa maka tiningka di sa'afil zu khaffin panika se'andi khaf so kona cara nikah lang ibaba beda eko cak khafun kokot jangan yang utur kokot di kokot kia di sepatu di tegaran kota onta kota termasuk beda nyaman al-fil wa qad taqa'a al-musabaqatu bihi bantor kadang qad masuk ada fil mudhari wa qad taqa'a bantor kadang tamim al-musabaqa panapa alomba bihi kalaman fil illa annaha nadirah insan kuna panapa musabaqa bil fil nadiratun pada jarang ketika orang ngocaaki ketika beda hadis la sabaqa illa fi khaffin aw nasrin aw hafirin lo tabayang onta jalan ni ke pelomba jangan jalan le cek ruwet napa kerja pelomba jangan jalan ni kalau cek ruwet tak subhanallah dan ni kan berarti suratun nadr fahal yadkhulu maka pona pamasok pona pa engki fil fahal yadkhulu maka pona pana pamasok pana pa fil fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam tabuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la sabaqa tada pun apa perlombaan illa fi khafin angin dalam hewan sebedah kokot atau naslin otabah nasal nasal gitu mata tombak napa kita ketop di lomba nimba atau hafirin otabah hewan seandi hafir seandi kokoh berarti al-hafir kalian tangki jaran al-khaf kalian ontah an-nasl kalian lomba mamana fayashmulu maka mencakup hudak hadis al-fil al-hukma pada apa hukum karena al-fil kan tangkila dhi khaffin sandi kokot sandi sepatu nang isokol sandi sepatu wa yasiban as-sabku pada palomba bihi kalaban kadis fil fa as-sah karena masuk akidah kata Rasulullah sayul yaki dalam lomba aki binaan kalabana bentuk aki ala umumil lafzi ing atase umum lafal wa tanawulihi ban mencakup lafal karena secara lafal ontah masuk dalam fi khaffin
am la yadkhulu apa napa tak masuk apa napa fil binaan kalaban abentu aki ala nadratiha ing atas ngadratihi ing atas jarang agak isa fil lo mungkin jarang fil ka ito elombak jumhurul usuliyin tining jumhur banyak-banyak ulama usul ala annahu ingat sangkuna engki fil dakhilun panika masuk dalam tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mura'atan karena ajaga li syumulil lafzi umumihi akan dicakup anna lafal wa umumihi ban ka umum lafal ma lam taqum al qarinatu salakita cuma nang panapa qarinah ala adami iradatihi ing atase tadna ngasokane ka disefil wa mithalu surah ban tining contoh na surah tining misallah contoh allati lam tuksad seta eksak cepana pa surah wa tudrak ban ekaonang ipana pagadi sa surah allati lam tuksad bil qarina kala bil qarina ma law qala al muwakkil li wakilihi lamun ma panika barang law qala lamun adabu al muwakkil pasara wakil li wakilihi ikan di wakil laga disaki muwakkil ishtari abida fulan ishtari melia sampean abida fulanin dak ka banyak-banyak budakna fulan wa fihim ban panik ke dalam keadaan ki abid mantining orang mana bibada orang meleh dak ka ring tuana itu kan langsung tadi yuk taqwa alai langsung pemertik wa fihim ban panik ke dalam abid mantining orang yu'taqu pamartika alaihi pa napa ing atas iman min abin dari bapa atau min atau ibu illa annahu ang yasabuna pasara ang kiwakil lam atau muwakkil lam ya'lam bihi panika tak ngaoning pasara muwakkil bihi kalaban akiman yu'taku alaihi ala tatawkid nalakan abdi wakkil fasahih maka tining kaul sahih indal usuliyin mungkung ulama usul dukhulus surati panika masang contoh allati lam tusad seta saja mana pasur wa alaihi ban panika walaihi ban ing atas ka ito dukhulus surah yasi sa'ashira pada pamallah wa yu'taqu alaihi ban pamartika alaihi pada ing atas man wa yu'taqu alaihi wa ya'tiqu alaihi ban martika alaihi ngatas orang man pasir orang yu'taqu sa pamartika man bil milki kala berkemilikan manabi bada anak malai budak pas saya beli reng tua nama ketika otomatis dadi martika nek kok jaki wa fihim man yu'taqu alaihi taon ning ketika nyoro dari kase ternyata pas beda reng tua nah dadi budak ki kok nganggan reng tua nak ki kafir ki zaman lamba tentu pon ento maka gak dentoh pas langsung dadi matematika kan dikelo kesajen ceng tero oleh budak pas ternyata melek orang sepantet pan ekemeleki abak langsung dadi martika kang karep niat melia orang kang kui epalako pangapti manesman lam yuksad ada saja ketika itu maka jumhurul usuliyin was sahih indal usuliyin ka itu bakun masa ban pan la ebeli langsung otomatis dadi martika karena beda telok contoh orang kak dito mele budak pan ekaan di abang langsung tadi martika melereng tua ban mele anak ni kan termasuk kongang ketika dalam masa perang atau